আমি সকলো আৱেগিক হৈ পৰিলোঁ। এটা কাশ্মীৰৰ সঁচা কাহিনী চলচ্চিত্ৰৰ জৰিয়তে বা মুভিৰ জৰিয়তে কাশ্মীৰী ফাইলছৰ জৰিয়তে আমাৰ সন্মুখলৈকে লৈ আহিলে মই এই চিনেমাখনৰ লগত জড়িত আটাইকে কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ যে এই ধৰণে এটা জীয়া কাহিনী আমাৰ সকলোৰে সন্মুখলৈকে লৈ ৰখাব। আপোনালোকে জানে যে অসমত এণ্টাৰটেইনমেণ্ট টেক্স নাই, সেইকাৰণে এই চিনেমাখন টেক্স ফ্ৰী কৰাৰ কোনো অৰ্থ নাই। কিন্তু আমি ভাবিছোঁ যে যিসকল চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে কাশ্মীৰী ফাইল চাব তেওঁলোকক অসম চৰকাৰে ভাৱে নি আছে। খালি এটাই কথা যে তেওঁলোকে যাতে পিছদিনাখন ছিনিয়ৰ অফিচাৰৰ হাতত চিনেমাৰ টিকেট দুটা জমায়। আৰু মই অসমৰ ৰাইজক আহ্বান জনাইছোঁ যে আপোনালোকে চিনেমাখন চাওক। অন্ততঃ মানুহে কেনেকৈ কাশ্মীৰত জীয়াই আছিল, কাশ্মীৰী পণ্ডিতসকলে কেনেকৈ জীৱনৰ সৰ্বোচ্চ ত্যাগ কৰিবলগীয়া হৈছিল আৰু কি ধৰণে সনাতন সভ্যতাৰ কেন্দ্ৰভূমি প্ৰাণস্থল কাশ্মীৰ এসময়ত আগ্ৰাসনৰ চিকাৰ হৈছিল। এই গোটেই কথাবিলাকো কম সময়ৰ ভিতৰতে অতি সুন্দৰকৈ প্ৰকাশ কৰা হৈছে। মই সকলোকে এই চিনেমাখনৰ লগত জড়িত সকলোকে পুনৰ এবাৰ ধন্যবাদ। सर आपने विधानसभा में आज ये आशंका जताई है कि राज्य के लोग डर रहे हैं कि यहाँ पे भी कश्मीर जैसा हालत अगले 10 साल में। आसाम का हालत भी कश्मीर से कोई बहुत बड़ा अच्छा नहीं है, लेकिन आसाम का लोग ऐसा समय हम लोग आज उपस्थित हुआ है जहां में हमारा लोगों का बीच में कॉन्शियस लेवल बहुत ज़्यादा हो गया, हमारा लोग एकत्रित हो गया एंड वी कैन फोरसी व्हाट माइट कम टुमारो। सो इसलिए हम लोग तैयार हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग तैयार नहीं हैं, हम लोग तैयार हैं। लेकिन कश्मीर में जो घटना हुआ उस समय कश्मीरी पंडित लोग तैयार नहीं था और कश्मीरी पंडित लोग बाय जनरेशन ये लोग थोड़ा मेरा भाषा में अहिंसा था, अहिंसा का पुजारी था, शिक्षा का पुजारी था और वो लोग ने अपने आप को उस समय का सरकार का ऊपर छोड़ दिया था कि सरकार हम लोग को बसाएगा। लेकिन असम का जनता पॉलिटिकली स्ट्रांग है, हम लोग पॉलिटिकली यूनाइटेड है और असम में बहुत लोग ऐसा है, हर वर्ग में असम में ऐसा लोग है जो लोग मिलकर रहना चाहते हैं, वो हिंदू हो या मुसलमान हो। तो इसीलिए मैं मानता हूँ कि बहुत लोग इसको कश्मीर और असम का कंपेयर करेगा, लेकिन असम इज मच बेटर एज ऑफ टुडे। চব চিনেমাখনক লৈ সমালোচনা কৰিবলগীয়া একো যে ৰিয়েল ষ্টৰি ফেক্টছ অন হিষ্টৰিকেল ফেক্ট যিসকলে কৰিছে তেওঁলোকক সন্ত্ৰাসবাদী বুলি ভাবিব লাগে আৰু তেওঁলোকৰ লগত কোনেও নিজে যে মইহে কৰিছোঁ এনেকুৱা ভাবিব নালাগে। সকলোৱে বুজি পাব লাগে যে সন্ত্ৰাসবাদী হিন্দুৰো নহয়, সন্ত্ৰাসবাদী মুছলমানৰো নহয়, সন্ত্ৰাসবাদী খ্ৰীষ্টানৰো নহয়। গতিকে হিন্দু মুছলমান সকলোৱে এই চিনেমাখন চাব লাগে আৰু সন্ত্ৰাসবাদক গৰি নালাগে। মই নাজানো আজমল চাহাবে কি ভিত্তিত এই কথাখিনি কৈছে, বাট এতিয়া তেখেতেও গম পাব যে ইট ইজ এ বেছড অন ৰিচাৰ্চ আৰু ইয়াত কোনো ফিকশ্যন নাই। আৰু তেওঁ যিহেতু চিনেমাখন চোৱা নাই, চিনেমাখন চালে মই ভাবোঁ তেওঁৰো অন্তৰ কান্দি ইয়াত এই চিনেমাখনত কোনো হিন্দু মুছলমান নাই। ইট ইজ ফৰ কাশ্মীৰ এণ্ড কাশ্মীৰিয়ান মিনছ এভৰিৱান ইৰেস্পেক্টিভ অফ ৰিলিজন। সেইটো কথা নহয়। আজি আপোনালোকে দেখিছে যে এজন ব্যক্তিয়ে কেনেকৈ 370 সংগ্ৰাম কৰি কৰি ইণ্ডোনেছিয়াৰ হৈ গ'ল, কিন্তু 370 ষ্টেপ হোৱা কথাটো তেওঁ উপভোগ কৰিব নোৱাৰিলে বা তেওঁ হি কুড নট ফিল।
এজন মানুহ বা এটা পৰিয়ালৰ জৰিয়তে কাশ্মীৰখন দেখুওৱা। सर हिजाब के मुद्दे पर आज कर्नाटक हाईकोर्ट की राय आई है और सारी याचिका खारिज की है और हिजाब को कंपलसरी नहीं बताया पूरा जो। देखिए मैं बार बार ये बोलना चाहता हूँ कि स्कूल में यूनिफॉर्म होना चाहिए, स्कूल में ऐसा ड्रेस होना चाहिए जो हिंदू मुसलमान सब पहने, और स्कूल में अगर कोई एक वर्ग का लोग अपना रिलीजियस ड्रेसेस करेगा तो स्कूल में कंपटीशन होगा, दूसरा वर्ग भी लोग अपना रिलीजियस ड्रेस पहन के आएगा, तो इसका सबसे बड़ा विक्टिम कौन होगा? शिक्षा। हालांकि इस्लाम में भी सबसे जहां पे इम्पोर्टेंस दिया गया है वो शिक्षा और इक्का का ऊपर। सो एक मुसलमान का जो पहला कर्तव्य है, जहां तक मैं जानता हूं कुरान को, शिक्षा लेना है। हिजाब का बात पीछे आता है, शिक्षा पहले आता है। तो स्कूल को कोई हम रिलीजियस ड्रेस कंपटीशन का एक मंच ना बनाए, ना हिंदू को अपना रिलीजियस ड्रेस पहनना चाहिए, ना मुसलमान को अपना रिलीजियस ड्रेस पहनना चाहिए। जो स्कूल का यूनिफॉर्म है वही पहनो, फिर घर में जाके आराम से जिसको जो मन है वो पहनो, उसमें तो कोई बाधा नहीं। तो इसीलिए कर्नाटक का हाईकोर्ट का जो जजमेंट है वो लॉजिकल है, और मेरा नहीं लगता है उसमें किसी को दुख नहीं लगना चाहिए। ये तो एक PFI लोग ने ये सिखा दिया था, लेकिन अगर वो रास्ता में मुसलमान चले, दूसरा रास्ता में हिंदू चलेगा, तो भारत का धर्मनिरपेक्षता स्कूल में शिक्षा होगा कि स्कूल में ही हमारा जो भाईचारा है वो टूट जाएगा या टूटने का शिक्षा होगा। तो इसीलिए कर्नाटक हाईकोर्ट का जो जजमेंट है वो बहुत ही लॉजिकल है, और हमारा कोई मुसलमान भाई बहन को सोचना नहीं चाहिए ये जजमेंट उनका खिलाफ है। रादर ये जजमेंट इज इन राइट स्टेप टुवर्ड्स इम्प्लीमेंटिंग द डिक्टेट ऑफ कुरान। मुख्यमंत्री डांगरी অসমৰ বহুত চিনেমা More than that. It's a fact that Muslim in Assam, if you talk them as one single entity, then they are the biggest community in Assam. But the problem is, even the Desi Muslim and indigenous Muslim community is also feeling victim like us in some areas. So that is why it is not about Hindu and Muslim. It is all about living in harmony. So once Muslims start appreciating that yes, in Assam, it was a land of Shankardeva, it was a land of Lasit, it was a land of Ma Kamaikha, then communal harmony will come. And we also Hindu think that Kuamokka is our part of our heritage. So that is how you create harmony in a society. মুখ্যমন্ত্ৰী ডাংগৰী অসমৰ বহু চিনেমা হলত দ্য কাশ্মীৰ ফাইলছ এই চিনেমাখন লগা নাই যে মোক ডিষ্ট্ৰিবিউটৰে কৈছে অসমৰ সকলো চিনেমা হলত কাশ্মীৰী ফাইলছ লাগিছে আৰু বহুত ডিমাণ্ড আছে, আৰু কোনো চিনেমা হলৰ মালিকে কাশ্মীৰী ফাইল নচলাওঁ বুলি কোৱা নাই। মোক বৰঞ্চ ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ গৰাকীয়ে নিজে লগ পাই এই ডাঙৰ লিষ্টখন দিছে যে এভৰিৱেৰ কাশ্মীৰী ফাইলছ ইজ ৰানিং এণ্ড ৰকিং। টেক্স ফ্ৰী কৰা হ'ব নেকি বা এইটো কথা নাই অসমত। সমস্যাটো হৈছে যে আমি চিনেমাৰ ওপৰত অসমৰ চিনেমা শিল্পক আগবঢ়াবৰ কাৰণে আমি চিনেমাৰ ওপৰত টেক্স বহুত বছৰ আগতে উঠাইছোঁ। গতিকে টেক্স নলগা বস্তু এটা টেক্স ফ্ৰী কৰিবৰ কাৰণে মই প্ৰথম টেক্স লগাব লাগিব, তাৰপিছত মই টেক্স উঠাব লাগিব। অসমত এণ্টাৰটেইনমেণ্ট টেক্স নাই, সেইকাৰণে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলক আমি আধা দিনৰ ছুটি দিছোঁ। যিসকলে কাশ্মীৰী ফাইল চাব খোজে they will get a half holiday from the government. মই আজি গৈ পেলাই কৰি কালিৰ পৰা হৈ যাব। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক
গাড়ী পাইছিলোঁ